মোদি গ্যারেন্টি মানে জিরো গ্যারেন্টি। ব্যারাকপুরের দলীয় সভায় দাবি করলেন সীতারাম ইয়েচুরি। নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন। আমাদের ঠিকানা 144/1 সেন্ট্রাল রোড, আনন্দপুরি, ব্যারাকপুর, কলকাতা 122। আমাদের যোগাযোগ 9875338719। লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে দুটি স্লোগান তোলা হয়েছিল, যার মধ্যে একটি ছিল ইস বার 400 পার এবং দ্বিতীয়টি ছিল মোদি গ্যারেন্টি। সেই দুটি স্লোগানকেই ব্যারাকপুরের দলীয় কর্মসূচিতে যোগদান করে কটাক্ষ করলেন সিপিআইএম এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই নরেন্দ্র মোদী বুঝে গিয়েছেন 400 পার দূরের কথা, এবার 200 পার হবে না। এর পাশাপাশি তিনি মোদি গ্যারেন্টিকে জিরো গ্যারেন্টি বলে দাবি করেন। এর পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এবং বাসভবনের আশেপাশে কাকের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, কারণ যেভাবে উনি মিথ্যা কথা বলছেন তাতে কাক ওনাকে কামড়ে দেবে এই আশঙ্কা করছেন। आज पहले 2 चरण के चुनाव जो हो चुके हैं, वोट पड़ चुका है। उसके बाद मोदी साहब को पता चल गया कि वो 400 पार वाला नारा चल नहीं रहा। अब वो 400 पार हो गया, वो तो चला गया। अब 200 पार भी होगा कि नहीं वो मुश्किल है। अब ऐसी हालत में उन्होंने प्लेट बदल दी। 400 पार करने वाली बात करते समय उनके नारे क्या थे? मोदी गारंटी, हम मोदी गारंटी देंगे, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, वगैरह वगैरह बहुत कुछ उन्होंने वादा करती थे। तभी हमने कहा था मोदी गारंटी का मतलब है जीरो गारंटी। एक भी वादा उन्होंने आज तक जो कहा वो पूरा नहीं कर पाए। 2 करोड़ नौकरियों की बात से शुरू करके एक भी पूरा नहीं कर पाएगा, छोड़िए उस बात को। लेकिन 2 चरण के बाद जब पता चला कि वोट नहीं पड़ रहा, अब वोट नहीं पड़ रहा, उसके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसके बाद में आऊंगा मैं। लेकिन तब उनकी कोशिश ये प्लेट बदल गया और फौरन उनका एजेंडा बदल गया। दिल्ली के अंदर सुनाई दिया था मैं कि प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश दे दिया, एक फतवा उन्होंने जारी कर दी कि उनके आसपास और प्रधानमंत्री के दफ्तर और घर के आसपास कोई काला कौवा नजर नहीं आना चाहिए। तो हमने बोला क्यों भाई, काला कौवा क्यों नहीं नजर आना चाहिए? तो जैसा पुराना कहावत है और कौमी सिनेमा में गाना भी बन गया था, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरिए हो। आज जो है मोदी साहब काले कौवे से डरा हुआ है, इतना झूठ बोल रहा है कि कौवों को पूरों को बैन कर दिया अपने दफ्तर के सामने। সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছেন? লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন। থাকছে লিফট, টপ ফ্লোর সেট, 0% GST। এছাড়াও থাকছে ব্যাংক লোনের সুব্যবস্থা। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। আমাদের যোগাযোগ 7278200456।